মামা সায়েন্স সিটিতে ঘুরে ঘুরে করতে আসলো, আজকে সায়েন্স সিটি আসলো। অনেকদিন পরে মামা সায়েন্স সিটি এসছে। ছোটবেলার পরে এখন আমার বড়বেলাও শুরু হয়ে গেছে। কোনটা চড়বে কোনটা? চলো চলো চলো। মামা সায়েন্স সিটি চলে এসছে। কোথায় এসছো তুমি ঘুনু ঘুনু? রোপওয়ে। মামা সায়েন্স সিটি এসছে। কি পুরো লাভলি। চলো চলো মামা সায়েন্স সিটি। মামা এখন সায়েন্স সিটি এসছে। মামা কোথায় এসছো? সায়েন্স সিটি। Wow. Allow me, Mama. Chalo. তো দেখতে পাচ্ছ টিকিটের লম্বা লাইন, বিশাল লাইন টিকিটের। চলো চলে আসো মামা, আসো। টিকিটের হেভি লাইন, বিশাল লাইন পড়েছে। 8টা দেওয়া আছে। এন্ট্রি 70, 3D শো 30, রোড ট্রেন 25, রোপওয়ে 75। এই দিয়ে পুরো চার্ট। ওই যে ট্রেন, ওকে ট্রেন দেখাও। ওই যে ট্রেন, মামাকে ট্রেন দেখাও। ওয়াও, আমার ট্রেন। মামা আজকে বললো একটু সায়েন্স সিটি ঘুরে ঘুরে করবে, তো আমরা সায়েন্স সিটিতে আসলাম, ঘুরে ঘুরে করাচ্ছি। মামা ট্রেন। হাই হাই ট্রেন। হাই হ্যালো, হাই হাই। ট্রেন কা হাই করো, ট্রেন কা হাই করো, ট্রেন কা হাই করো মামা। হাই হাই। এদিকে তাকাও মা, আমার দিকে তাকি না, তাকাও। ডাইনো। কুছ ডাইনো। বাবা রে, না এটা মিনি ডাইনো। যাও যাও যাও, ধরো 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 ধরো। কামেছে কামেছে, কুকুরকে কামেছে। চলো এবার বড়টায় চলো, বড়টায়। কামেছে কামেছে। ডাইনো ডাইনো। এ ডেঞ্জার, ভয় পাচ্ছি ভয় পাচ্ছি। হ্যাঁ, কি বড় ডাইনো। ডাইনো ডাইনো পেছনে। হ্যাঁ বাবা রে। বাবা ডেঞ্জার, ডার্ক রাইড। কই কুকু কোথায়? হ্যালো হ্যালো, এইদিকে তাকাও। কুকু শোনা যাচ্ছে? তুমি বলো মামাকে, বলো তৃষা মজুমদার। না না, ওখানে কান দিতে হবে। প্যারাবোলিক রিফ্লেকশন, প্যারাবোলিক রিফ্লেকশন।
কুকু আসো এদিকে ঘন্টা, চলো। তুমি আবার চা বাগানে এসছো? আমার প্লেনে এসছো তুমি? একটা কিউটি পেন মা, কিউটি প্লেন। আচ্ছা বাহ মাম্মা, তুমি কি ফ্লাইটে উঠবে? এটা মিনি ফ্লাইট, তোমার মতো কিউটি ফ্লাইট। ওটো ওটো ওটো, দেখাও দেখাও, এই যে হ্যাঁ তোমার মতো একটা কিউটি ফ্লাইট। বলে আমি যাব তোমার সঙ্গে। বাহ, বেরিয়ে যাবো আমরা এখন। প্লেনে যাবে? আমরা এখন স্পেস থিয়েটারে এসেছে, সায়েন্স সিটি। এখন একটা শো শেষ করলো মামা, শো শেষ করে এবার লাইনে। চলো 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 কুকু, লাইনে দাঁড়া। স্পেস শো কমপ্লিট করে মাম্মা এখন লাইনে দাঁড়িয়েছে। শো কমপ্লিট করলো, স্পেস শো কমপ্লিট করলো। স্পেস শো কমপ্লিট করে এবার ডাইনোসরে যাবে, নেক্সট ডাইনোসরে। চলো এই রকেট মামা, আমার রকেট, রকেট কামান, রকেট 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 রকেট। চলো ভাইজান, বেবি শার্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো এবার নেক্সট কোনটা যাবে? ডাইনোসর। ডাইনোসর রাইড, চলো নেক্সট। থামস আপ, এই যে এ না এ না, কি নেবে কি নেবে? থামস আপ নিয়ে নাও মামা, নাও থামস আপটা নাও, নাও নাও নাও, এদিকে এদিকে। আগে খোলা পড়ে, আগে দেন থামস আপ। চলো 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 চলো, এদিকে স্টেট স্টেট, এইদিকে চলো এবার। এই দেখো বেবি, একটা বেবি। চলো আইসক্রিম আইসক্রিম, বেশি খেও না, চিল্ড, গলা ঠান্ডা লেগে যাবে। আমাদের রাইডটা কোনটা? ডার্ক রাইড। ডার্ক রাইড, চলো ডার্ক রাইডের দিকে এগিয়ে যাই। ও সারাদিন যা দৌড়ঝাঁপ করালো। কি কি কি? ডার্ক রাইড, নেক্সট হচ্ছে ডার্ক রাইড। বিশাল লম্বা লাইন ডার্ক রাইডের, এই হচ্ছে লাইন। আজকে সরস্বতী পুজোর দিন, ছুটির দিন, বিশাল লাইন। তো বিশাল বড় লম্বা লাইন, প্রায় গলা শুকিয়ে গেল। একটু হালকা গলাটা ভিজিয়ে নিলাম। ও দেখবে এখন এই ট্রেনে করে যাবে ডাইনোসর দেখতে। এখন ডাইনোসর দেখতে যাবে, গাড়ি স্টার্ট দেবে, চলে গেল।
বাবা রে ডেঞ্জার ওরে গাড়ি যাচ্ছে মামা টাকা ওরে ওরে মামা ডেঞ্জার বাবা রে বাবা प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शिव प्रथम एक कोशिकी जीव की स्टोमैटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां এই যে ডাইনোসর মা উড়ি বাবা রে ডেঞ্জার উড়ি বাবা রে বেবি কোথায় ভয় পাচ্ছে मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तन प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाए एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस वायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, मामा এটা বড় ডাইনো বাবা দেখো কত বড় নেই लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी तल पर जीव मेगालोस्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष বাবা রে কত বড় রে ওরে বাপ রে ब्रेकियोसॉरस की लंबाई के साथ 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई स्वर्णिम युग रहा। ওরে বাবা রে जलवायु में नमी की मौजूदगी ওই যে पृथ्वी ভয় পাচ্ছি पेड़ पौधों से এ বাবা খুব ভয় পাচ্ছি এটাই আগে জলের মধ্যে দিয়েছিল खंडित होने के कारण भारत एशिया और ভয় পাচ্ছি भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां जन्मी। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वह इस तरह में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे এই যে বাবা রে ওরে বাবা মামা দেখো मामा बेबी एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए ठीक लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने शाकाहारी
एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुक्कर का इस्तेमाल करते हैं। ওই যে উপরে উপরে দেখো মা উপরে ওরে বাবা রে जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से विशाल এগুলো অন্য ডাইনোসর ওই যে ওই দেখো মা শিম্পাঞ্জি ওই যে উপরে দেখো ওই যে শিম্পাঞ্জি আরে এই যে শিম্পাঞ্জি आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय গিল্লু ওই দেখো মাংকি ওই দেখো গিল্লু কি মিষ্টি हाथी के पूर्वज ওই দেখো ওই যে মা और घोड़े के पूर्वज यह हिब्बस की उत्पत्ति हुई जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित পাইনাপল ওই যে ওই দেখো आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डाया ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े सर्वजीव हुआ था। कुकुर डेंजर इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में ये तो ঠান্ডার জায়গায় আসলাম না এই দেখো হরিণ হরিণের এটাই লাস্ট पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ चादर से ढके थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ट्राइपोडोराम जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिरजूट वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरो जंगल में शान से विचरण करते थे। सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी बहुत पहले लोग पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सबसे বাবা বাই করে দাও মা বাই করে দাও বাবাই চলো মা এই যে বাই করে দাও বাবাই টাটা চলো এবার ড্রপ করতে হবে নামতে হবে চলো বাবাই এটা হচ্ছে নাইট ভিশন সায়েন্স সিটি নাইট ভিশন ওয়াও ওয়াও চলো মামা চলো এগিয়ে চলো মামা এই যে ফ্লাওয়ার মামা কেমন এনজয় করলে ওয়াও ভালো চলো কাম চলো বাই করে দাও এবার গুলো ভালো হচ্ছে কাটা আছে কাটা লেগে যাবে এগুলো কাগজি ফুল চলো